एमती थरे खीरी बने के खातु देखिए आपणकर बार बार खाइबा पई इच्छा हबो। नमस्कार मोर फूडी फैमिली चलतु आज गोटे घरे रेसिपी बनैबा जोटा कि मु चाउल रे ही करिछि। कौन कहउछंदी कौन रेसिपीर ना जानबे नी आज्ञा हाँ यही रेसिपीर ना होउछि क्षीर गईठा। तो चलतु आज बनैबा स्पेशल क्षीर गईठा। आमे तो बहुत सारा बाहर खाद्य खाऊचे मु आपण मानन कहि देथिली जे एबे आमे मो चैनल किछि ट्विस्ट देखिबे किछि बाहर खाइबा देखिबे आ किछि हैंडमेड माने मो हाथ तैयारी खाइबा आपण माने देखिबे। ताहले चलंतु आज बनैबा क्षीर गईठा। प्रथमे मु राति सारा भिजे के रखी देथिली 2 कप चाउल सेटा ओवरनाइट भिज साला परे सेटा को मु ग्राइंडिंग करके काढी देली। तापर एबे गोटे पैन नबा जोटा कि मु नै जे नॉन स्टिक तावा आपण माने चाहेले आपण जोथरे भी यूज करि परिबे। फर्स्ट हल्का किछि गुआ घी मु ऐड कली सेटा हल्का गरम हे गेला परे किछि मात्रा रे आमे पानी दबा। तापर सेथिरे किछि सॉल्ट ऐड करबा आ किछि चीनी मध्ये आमे ऐड करबा। तापर सेथिरे मु ऐड कली एबे क्षीर बहुत हल्का माने आपण 2 कप चाउल नेले गोटे कप कि गोटे कप रु अधा हल्का आमे क्षीर दबा सेटा को एबे छाडी दबा किछि समय गरम करिया पई। 5 मिनिट गैस रे बसला परे क्षीरटा आमे एबे गरम हे गला माने फुटी गला सेथरे एबे आमे ऐड करबा जो चाउलर पेस्ट आमे करिथिले सेथरे आमे धीरे धीरे गोटे हाथ रे आमे चाउलर मंडटा को दबा आ गोटे हाथ रे आमे धीरे धीरे सेटा को चलेबा जेमति कि किछि बिंडा टाइप रो रहिबनी बहुत सॉफ्ट टाइप रो जेमति हमर डो हबो। एबे ऑलरेडी मु चाउल मंडती को देई देली क्षीर पानी रो जो मिक्स करथिली सेथिरे देई देली सेटा किछ समय आपण एपट सेपट कले जो मु घियोटा ऐड करथिली सेटा कोन होबा ना आमे जो आंचडा बसैथिबा माने जो पैन ने आमे बसैथिबा सेटरे किछि लागिवनी बहुत सुंदर भाबरे मात्र 5 रु 10 मिनिट भीतर ही हमर रेडी हे जिवो डो गोटे सॉफ्ट डो रेडी हे जिवो आ एटा को रेडी हे सला परे आपण टेस्ट भी करबे टिके मीठा मीठा लागुतो बहुत बढ़िया लागे किंतु आपण जमारू भी टेस्ट करबेनी। एबे हमार रेडी हो गला चाउलर डो एटा को हमें जंतणी भी कहि परिबा। तो गईठा पिठा गढ़िया पई हमको एटा बहुत सॉफ्ट टाइप रो गढ़िया हुआ पड़िबो। एटा किछि समय रखि गले हल्का ठंडा हे गले गोटे पात्र रे हमें पानी नबा आ सेइथरे हमें हाथ बुड़े बुड़े एटा को टिके चकडी देबा जेमति कि एटा आउ टिके सॉफ्ट हे जिवो। तो एइथरे हमें एबे गढ़िबा गईठा पिठा बहुत हल्का रे करिवे कहीं बहुत गरम थाए हाथ गरम हो जवार बहुत संभावना थाए सिझी भी जाई पारे। तो धीरे धीरे आस्ते आस्ते आपण पानी हाथ करिकी डोटा को चकटिबे जेमति गोटे सॉफ्ट डो रे एटा हे जिवो। एबे पुणी थरे आउ गोटे आमे पैन नबा सेथिरे दबा किछि गुआ घियो आ एबे एथिरे ऐड करबा पानी जेमती आमे फास्ट स्टेप रे करथिले गुआ घिया नेइथिले पानी देइथिले तापरे आमे क्षीर पकेइथिले आ चीनी पकेइथिले सेम टू सेम मु एथिरे 2 पकेट क्षीर नेइछि ओमफेड क्षीर नेइछि आपण चाहिले जो कोनोसी क्षीर मध्ये नै परिबे। एडा को आमे एबे बसै देबा पैन रे एडा क्षीर फुटिला भितरे आमे एबे चलंतु एडा गोटे सुंदर छोट छोट आकार रो गईठा पिठा बने देबा। हाथ फास्ट के आपण माने पानी हाथ हेबे काहे ना मु फास्ट जते बळे बनै थिली पानी हाथ हे नथिली एक्साइटेड रे तो हल्का हल्का हाथ रे लागी जाई किंतु आपण माने कोन करिवे ना टिके पानी हाथ हेबे आ बहुत कम मात्रा रे हाथ को आनिबे आनि साला परे गोटे छोट शेप बनेबे। आपण राउंड राउंड भी बनै पारंती एमती टाइप रे लंबा लंबा भी बनै पारंती आपण को जहा सुंदर किंतु मने रखिए माने माइंड रे सेट रखिबे कि एटा जम्मा भी बड़ करिवेनी जेते पारिबे सेते छोट छोट मात्रा रे गढ़िबे काहे कि ना मु जतरा बनैथिली किछि रे एक्साइटेड रे बड़ भी बनै देथिली जोटा खाइया को सेते भलो लागिलानी तो आपण छोट छोट बहुत छोट जेते पारिबे आपण छोट छोट ही बनेबे। एबे देखन एते सारा हमर हे गला चलंतु एबे देखिबा हमर पैन ने क्षीर फुटे एटा पाखा पाखी
କରିଥିଲି 4 ରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଭିଜେଇକି କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଚାଉଳ ଭିଜିବେ କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ଚାଉଳରେ ବହୁତ ସାରା ଡୋ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀର ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ପାଣି, ହାଲକା ଗୁଆ ଘିଅ, ଆଉ ସେଥିରେ 2 ପକେଟ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଚିନି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଜୋରରେ ପକାଇଲେ ହାତକୁ ଫୁଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁତିକ ଆମର ଯେଉଁ ଗଇଁଠା ପିଠା ଅଛି କ୍ଷୀରରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସବୁତିକ ଗଇଁଠା ପିଠା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇଦେଲିଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇକି ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତିକ ଏବେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ସିଝିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ତଳେ ଜମାରୁ ବି ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ପକାଇଛେ ଗଇଁଠା ପିଠା ତଳେ ଯେମିତି ଜମାରୁ ବି ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାଲକା କେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ମିନିଟ୍ ଥରେ 3 ମିନିଟ୍ ଥରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାଲକା ଏଇଟା ଚଲେଇବେ, ଯେମିତି ତଳେ ଜମାରୁ ନ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 5 ରୁ 6 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଚିନି ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କେତିକି ଚିନି, କିଏ ହାଲକା ଚିନି ଖାଉଥିବ କିଏ ଅଧିକା ଚିନି ଖାଉଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ନେଇକି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଦେନ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ଝିଞ୍ଝିଟିଆ ନାହିଁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନେ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ। କ୍ଷୀରିରେ ତ ଗୁଜୁରାତିଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଥିକନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ବନେଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲି ସେଥିରୁ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ପାଣି। ସେଇଟାକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କୁକ୍ କରିବା, ବହୁତ ଟାଇମ୍ କୁକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସ୍ଲରି ଦେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଲରି ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ଥିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କ୍ଷୀରି ଲାଖି ହିଁ ଲାଗିବ। ତ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର ଗଇଁଠା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଜମାରୁ ପଇସା ହିଁ ଲାଗେନି। ବାସ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।